यहाँ बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे इसराइल ने अमेरिका, मिस्र और कतर के सिफारती दबाव के बाद जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर मुज़ाकरात के नए दौर में मुज़ाकरात कार भेजने पर रजामंदी जाहिर की है। तीनों ममालिक ने जुमेरात को एक मुश्तरका बयान जारी किया जिसमें इसराइल और हमास के दरमियान 15 अगस्त को दोहा या काहिरा में होने वाले मुज़ाकरात पर जोर दिया। आपको बताएं, हमास ने अभी तक कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। बयान में कहा गया है कि एक फ्रेमवर्क मुआहदा तैयार है और उसके पास सिर्फ अमल दरामद की तफसीलात बाकी हैं। और आपको बताते चलें, लबनान के इलाके सैडून में सेहूनी फौज के फिजाई हमले में हमास के सीनियर रहनुमा समर अल-हाज शहीद हो गए, जबकि 2 शहरी जख्मी भी हुए। समर अल-हाज लबनान के साहिली शहर के करीब ऐन उल हलवा के फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप में मुकीम थे। समर अल-हाज के कत्ल के खिलाफ सैडून में मुजाहरे फूट पड़े। आपको बताएं, इसराइली सिक्योरिटी एजेंसी शिन बैट और फौज ने मुश्तरका बयान में लबनान पर हमले और हमास के रहनुमा को शहीद करने की तस्दीक कर दी। हमास के अस्करी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड ने सेहूनी फौज के ड्रोन तैयारों को मार गिराया। अल-कस्साम ब्रिगेड की जारी होने वाली वीडियो में सेहूनी फौज के स्काई लार्क और बम्बर ड्रोन तैयारे दिखाए गए हैं, जिनको रफ़ा के मशरकी और मगरबी इलाके में गिराया गया था। आपको बताएं, फ़लस्तीनी मुकावमती तंजीम तूफ़ानुल अक्सा के बाद से अब तक मुताद्दिद सेहूनी ड्रोन तैयारे गिरा चुके हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब की तंजीम अल कुद्स फोर्स के सरबराह मेजर जनरल इस्माइल क़ाआनी ने हमास के नए सरबराह यहिया अल सुनवार के नाम पर अपने पैगाम में कहा है कि शहीद इस्माइल हनिया के खून का हर हाल में बदला लिया जाएगा। रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की सरजमीन पर बहने वाले इस खून का बदला लेना हमारी जिम्मेदारी है। जनरल क़ाआनी ने मज़ीद कहा कि मुक़ावमती रहनुमाओं की कोशिशों से मज़ीद सख्त इंतकाम लिया जाएगा और सेहूनी हुकूमत का मनहूस वजूद ख़त्म हो जाएगा। और कतर के सिफारती दबाव के बाद जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर मुज़ाकरात के नए दौर में मुज़ाकरात कार भेजने पर रजामंदी जाहिर की है। तीनों ममालिक ने जुमेरात को एक मुश्तरका बयान जारी किया जिसमें इसराइल और हमास के दरमियान 15 अगस्त को दोहा या काहिरा में होने वाले मुज़ाकरात पर जोर दिया। आपको बताएं, हमास ने अभी तक कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। बयान में कहा गया है कि एक फ्रेमवर्क मुआहदा तैयार है और उसके पास सिर्फ अमल दरामद की तफसीलात बाकी हैं। और आपको बताते चलें, लबनान के इलाके सैडून में सेहूनी फौज के फिजाई हमले में हमास के सीनियर रहनुमा समर अल-हाज शहीद हो गए, जबकि 2 शहरी जख्मी भी हुए। समर अल-हाज लबनान के साहिली शहर के करीब ऐन उल हलवा के फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप में मुकीम थे। समर अल-हाज के कत्ल के खिलाफ सैडून में मुजाहरे फूट पड़े। आपको बताएं, इसराइली सिक्योरिटी एजेंसी शिन बैट और फौज ने मुश्तरका बयान में लबनान पर हमले और हमास के रहनुमा को शहीद करने की तस्दीक कर दी। हमास के अस्करी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड ने सेहूनी फौज के ड्रोन तैयारों को मार गिराया। अल-कस्साम ब्रिगेड की जारी होने वाली वीडियो में सेहूनी फौज के स्काई लार्क और बम्बर ड्रोन तैयारे दिखाए गए हैं, जिनको रफ़ा के मशरकी और मगरबी इलाके में गिराया गया था। आपको बताएं, फ़लस्तीनी मुकावमती तंजीम तूफ़ानुल अक्सा के बाद से अब तक मुताद्दिद सेहूनी ड्रोन तैयारे गिरा चुके हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब की तंजीम अल कुद्स फोर्स के सरबराह मेजर जनरल इस्माइल क़ाआनी ने हमास के नए सरबराह यहिया अल सुनवार के नाम पर अपने पैगाम में कहा है कि शहीद इस्माइल हनिया के खून का हर हाल में बदला लिया जाएगा। रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की सरजमीन पर बहने वाले इस खून का बदला लेना हमारी जिम्मेदारी है। जनरल क़ाआनी ने मज़ीद कहा कि मुक़ावमती रहनुमाओं की कोशिशों से मज़ीद सख्त इंतकाम लिया जाएगा और सेहूनी हुकूमत का मनहूस वजूद ख़त्म हो जाएगा। और कतर के सिफारती दबाव के बाद जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर मुज़ाकरात के नए दौर में मुज़ाकरात कार भेजने पर रजामंदी जाहिर की है। तीनों ममालिक ने जुमेरात को एक मुश्तरका बयान जारी किया जिसमें इसराइल और हमास के दरमियान 15 अगस्त को दोहा या काहिरा में होने वाले मुज़ाकरात पर जोर दिया।
آپ کو بتائیں حماس نے ابھی تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک فریم ورک معاہدہ تیار ہے اور اس کے پاس صرف عمل درآمد کی تفصیلات باقی ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں، لبنان کے علاقے سیڈون میں صہیونی فوج کے فضائی حملے میں حماس کے سینئر رہنما سمر الحاج شہید ہو گئے، جبکہ 2 شہری زخمی بھی ہوئے۔ سمر الحاج لبنان کے ساحلی شہر کے قریب عین الحلوہ کے فلسطینی پناہ گزین کیمپ میں مقیم تھے۔ سمر الحاج کے قتل کے خلاف سیڈون میں مظاہرے پھوٹ پڑے۔ آپ کو بتائیں، اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی شن بیٹ اور فوج نے مشترکہ بیان میں لبنان پر حملے اور حماس کے رہنما کو شہید کرنے کی تصدیق کر دی۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے صہیونی فوج کے ڈرون طیاروں کو مار گرایا۔ القسام بریگیڈ کی جاری ہونے والی ویڈیو میں صہیونی فوج کے اسکائی لارک اور بمبر ڈرون طیارے دکھائے گئے ہیں، جن کو رفح کے مشرقی اور مغربی علاقے میں گرایا گیا تھا۔ آپ کو بتائیں، فلسطینی مقاومتی تنظیم طوفان الاقصی کے بعد سے اب تک متعدد صہیونی ڈرون طیارے گرا چکے ہیں۔ ایران کے پاسداران انقلاب کی تنظیم القدس فورس کے سربراہ میجر جنرل اسماعیل قاآنی نے حماس کے نئے سربراہ یحییٰ السنوار کے نام پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ شہید اسماعیل ہنیہ کے خون کا ہر حال میں بدلہ لیا جائے گا۔ رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی سرزمین پر بہنے والے اس خون کا بدلہ لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ جنرل قاآنی نے مزید کہا کہ مقاومتی رہنماؤں کی کوششوں سے مزید سخت انتقام لیا جائے گا اور صہیونی حکومت کا منحوس وجود ختم ہو جائے گا، اور قطر کے سفارتی دباؤ کے بعد جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے پر مذاکرات کے نئے دور میں مذاکرات کار بھیجنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ تینوں ممالک نے جمعرات کو ایک مشترکہ بیان جاری کیا، جس میں اسرائیل اور حماس کے درمیان 15 اگست کو دوحہ یا قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات پر زور دیا۔ آپ کو بتائیں، حماس نے ابھی تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک فریم ورک معاہدہ تیار ہے اور اس کے پاس صرف عمل درآمد کی تفصیلات باقی ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں، لبنان کے علاقے سیڈون میں صہیونی فوج کے فضائی حملے میں حماس کے سینئر رہنما سمر الحاج شہید ہو گئے، جبکہ 2 شہری زخمی بھی ہوئے۔ سمر الحاج لبنان کے ساحلی شہر کے قریب عین الحلوہ کے فلسطینی پناہ گزین کیمپ میں مقیم تھے۔ سمر الحاج کے قتل کے خلاف سیڈون میں مظاہرے پھوٹ پڑے۔ آپ کو بتائیں، اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی شن بیٹ اور فوج نے مشترکہ بیان میں لبنان پر حملے اور حماس کے رہنما کو شہید کرنے کی تصدیق کر دی۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے صہیونی فوج کے ڈرون طیاروں کو مار گرایا۔ القسام بریگیڈ کی جاری ہونے والی ویڈیو میں صہیونی فوج کے اسکائی لارک اور بمبر ڈرون طیارے دکھائے گئے ہیں، جن کو رفح کے مشرقی اور مغربی علاقے میں گرایا گیا تھا۔ آپ کو بتائیں، فلسطینی مقاومتی تنظیم طوفان الاقصی کے بعد سے اب تک متعدد صہیونی ڈرون طیارے گرا چکے ہیں۔ ایران کے پاسداران انقلاب کی تنظیم القدس فورس کے سربراہ میجر جنرل اسماعیل قاآنی نے حماس کے نئے سربراہ یحییٰ السنوار کے نام پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ شہید اسماعیل ہنیہ کے خون کا ہر حال میں بدلہ لیا جائے گا۔ رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی سرزمین پر بہنے والے اس خون کا بدلہ لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ جنرل قاآنی نے مزید کہا کہ مقاومتی رہنماؤں کی کوششوں سے مزید سخت انتقام لیا جائے گا اور صہیونی حکومت کا منحوس وجود ختم ہو جائے گا۔